سلام دوستان، خوش آمدید به کانال ما. امروز ویدیو ما لباسکای نوینکه دخترم. ما در شهر نوسیبیرسک خلاقسکیرینه سیبی قرار دارم. انا اینجا تریتوری главный خلاقسکیرینه نمی تریتوری ما دو برای مغزین اصنافکا 19. اما لسنیسکی فردوی اینجا دوکانچی ما دخترم. جای ما اصنافکی یعنی автобусдagi توجیکستان و میرد دخترم. سلام با گل دختران و زنهای عزیز، شما رو به یک شرکتی ترکی به کار تکلیف می‌نمایم. من مغفرت هستم، 27 ساله، اویله‌دار، صاحب 3 فرزند دوسترویا. زنهایی که کار جستجو دارند، مادرانی که با نگاهبینی کودک هستند، دختران یا اینکه استودنت‌ها این امکانیت را پیشنهاد می‌نمایم. و دختران و همشیره‌ها نیز خیلی موافق است، چون محصولات‌های این شرکت تبابتی و از جهت اخلاقی خیلی بای است. کار با تلفن در جای به شما موافق. تورецкая компания Ерсак، استحصال کننده اکو پروداکت‌ها، یعنی که به استفاده خیمیکات‌ها. مارکتینگ خیلی آسان، کار با یک کاتالوگ، استاتوس‌ها نمی‌سازند. از هر یک خرید محصولات شرکت به شما از 3 تا 5 تحفه می‌دهد. تحفه‌ها را می‌توانید با خود محصولات بگیرید. ما یک گروه دختران و زن‌های خانه‌نشین اولین شده کار را سر کردیم و کمانده خود را ساخته کار را پیش برده ایستادیم. شخصانی که آینده خود را امروز بهتر کردن می‌خواهند می‌توانند در سری کار همراه شده آینده یکی از پیشرفتان ارسک در تاجیکستان گردند. اولین سمینار در دوشنبه شده گذشت. مقصد داریم خود همین سال افیسیالنی آفیس در تاجیکستان گشاییم. با ما همراه باشید. همچون زن مادر با محصولات‌های بی‌خیمیا کار را آغاز نموده آینده درخشان خود را امروز با بیزنس ارسک آغاز نمایید. مرحمت کنید مگنا لباسک آوردیم مجبورات فسانش رو مدلکای 24 نه 2024 نه спортивничой фасон аввали баҳор пошақати кроссовки беҳад фасони хушро качестваш беҳтарин алки ҳама медонад ки спортивни чӣ материал пат намезанад бенур намешавад оба намедарад шуштуми поштаги материалако духтаро наш бек капушон версачи остинакош резинка ду свет шай духтаро размера 42 то 50 мирад духтаро пешкош замокка шени рабочий خیلی منیکنه ما بالند دخترا قدای گو 65 50 анча азаны поем ша бирокин ҳо қадаш дароз размерои калон духтаро сета аввал 46 то 52 саримша нархаш 2200 рубл анами сета анами 46 то 52 духтаро материалаш беҳад мулоимаки нағз вилвет бо ино не ки вилвети сахни вилвети мулоимаки شتم پشتی آنش спортивный а 50 تا 56 میرد цвета ними расцветки رو экран бинед а 50 تا 56 нархаш 2500 рублей духтаро даставки мо аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри россия тариқи почти россия равон кардем шуд мо шаҳри новосибирсканд духтаро доставка мекунем ба тамоми шаҳри россия моделкое ки тани моделба бинед ин либосикое ки ҳамаш ҳаст барои фурӯш قدی اینها یگو 75 دخترا قدای دخترا که باشد قدش یگو 75 برای که اینها مدل الکی قدای بلنده یعنی برای این خیلی لباس پوشی ویبار میکنند اگر قدای یگو 60 65 55 باشد و تماما دراز میشد همش از آن پایان به تشویش دخترا رسفت که رو اکرام بینید نلیچی هست скриншоп кунед партияи номерои ма ватсима рӯи экран ба доставка ҳаст тамоми шаҳри россия ба овардем ба ин моделка духтуро материалаш микровилвет пат намезанад бенур намешавад пешкош тугмаҳо шурабочи қадаш дароз беҳа дарозаки нағз анча аз зону поён духтуро анча то зони анча поён орунҷи почтон як ваҷа болотар тамом қадои гуфт 75 бибинед чӣ хемшед бо ин моделакои замокдор шумед духтуро расветка ки рӯи экран бинед наличи аст нархаш 2200 размера рӯи экран фақат будаги размер аними размер духтуро ай модел скриншоп кунем партан фалон размер ҳайми духтуро размери ки ҳаст алакай наличи ман барои рӯи экран ба мондагӣ ки барои фаҳмо шудани шумо духтуро ай моделако оварди материалаш кашмир мугодни ки материали аҷоибот мулоими ки нағз духтуро приятный ягинош намерезад мехаси расветки ки рӯи экран бинед наличи ҳаст духтуро беҳад приятный тиканаш мулоима ки нағз атаги куртка бам поштим ша аввали баҳору балакай поштам ба инҳо
доставка از شهر نوسیبیرسک به تمامی شهر روسیه روان کنیم شد. یگانتاش متریالاش پرت نمیزنن دختر. برای که اینها علاقه متریالای بهترین. 4 نمود میرسید که برای دخترچه پوشایم عجایبات نقص از صنف 6 خان سر میشد. مدیلاکاش نمین فسانه خوشرو سیویتاشو بینید. چه فسانه؟ دخترش سکرامنی دخترها سکرامنی عادیه که دختر پوشاکینه دخترچه پوشاکا یا شانو پوشاکا. доставки ما از شهر نوسیبیرسک به تمامی شهر روسیه طریق پاچت روسیه روان کنیم میشد. مرحمت کنید ویبر کنید پرتایید نمره من روی اکران کدام سویتو رسویتکایی که مدیالکایی که مقال شد پرتایید دخترها. отправкам کنیم طریق پاچت روسیه به تمامی شهر روسیه. ویدیو همش جوای ویدیو بودگی رسویتکا بودگی نمود ساخت دوخت размер همش روی اکران دخترها. ویدیو تا آخرش نگاه کنید کدام چی شما به معقول شد یعنی خریدنی خلاصه برارید که نفر همین سویت همین رزمرتون همین بعد واتساپ نویسید دخترها. دخترها که می نویسن امروز می نویسن بعد یک هفته می نویسن که وای کرته بود می پرسیدم شما هست گفتید چوب کاغذی نیست میگوید. خب من یک هفته کرته گرفته نمیونم که برای ویا پرسیدم من گرفته مونم بعد یک هفته تلفن میکنم گفته نه دخترها وقتی که چیز پرسیدید شما همون هست گفتم اگر گیرید همون من یعنی отправка میکنم یا که آدمی که залوگش به هفته مونم یا این هفته میگیرم من گرفته میمونم زلاگش پراست tak شما این هایمی گفته پرسید هنگام که شاید تا وای هفته تمام شد یا که تا وای هفته مونن. برای همین دخترها چیزتان من خریدار باشید نگاه کنید تا آخر ویدیو نگاه کنید درباره میمه لباسکا چیزی گفته گذاشتم خلاصتون برارید بعد یعنی نمره واتساپی من بعد نویسید اول نویسید отметка کنید سویتاش به размерتون обязательно نویسید دخترها برای که کورتیم партон дата بیستیم партон نه размерای نه و چیزی تعیین نه برای همین برای که ادگری فهمین برای که فهما شدن دخترها اسکرین شات کنید پرتید مدیلکا گام نه یعنی مدیلکا به حد فسانلکا من نیمش فروخته شدن برای که قداش بهترین در روزدکی متریالاش خوش روی آدم زیبک دخترها. همین کورتچه ها عجایبات خوش رو همش کورتچه که آدم زیب به حد فسانک. برای همین دخترها معقول کنید پرتایید نمره ما واتساپ من روی اکراننده نگاه کنید کدامش معقول شد شما ببینید بعد اسکرین شات کنید پرتایید نمره ایما واتساپ من اصلا واتساپ بنویسید دخترها بسیار ایما با می‌نویسن خیلی ایما دارم خیلی رکلامه های چند وینای امروز باور کنید اسمس هم خوش جواب دادم نمیتونم برای همین خودترش واتساپ بنویسید. من رسویتکا که رو اکران ببینید نلیچی هست دخترها 5 نمود رسویتکاش هست. یعنی مدیال با مرحمت کنید قدش اجزانو اینچه پایان دخترها размера روی اکراننده نرخ‌ها روی اکراننده متریالاش اپیش معلوم شد برای شما چه متریالای کشمیر مولای مگ اولی بهار پوشاکتگی کورتکا پوشاکتا ماهای هوا گرم شوی اینه به حضور میپاشید الکای وقتی که با هوا خنک میشد الکای با همین سیزن سر میشد زمستان با پرسنت کورتکا با میپاشید 3 ماه کورته گرفته مانی تمام ایول آگوست تمام دیگه وقت همه وقت تنانده میخوام متریالا برای که آب شو متریالای میکروویلویت به کاپوشون دخترها размера 42 تا 48 2200 روبلی متریالاش شوشتشتن پشتگی متریال تا شوشت خودتان لخت نکنید متریال لخت نمیشه دخترها برای که میکروویلویت چیزی نقص میکروویلویت همه وقت متریالی بهترین شوشتشتن پشتگی متریال کا دخترها. доставки ما از شهر نوسیبیرسک به تمامی شهر روسیه طریق پاچت روسیه روان کنیم میشه ما شهر نوسیبیرسک اند خودمون отправка میکنیم به تمام شهر روسیه الکای خلاصه برایید که به تمام شهر روسیه значит کجای شهر روسیه نباشید ما доставка کنیم میتونیم به تمام شهر روسیه یعنی همین خلاصه برایید دخترها طریق پاچت روسیه روان میکنیم پاچت روسیه تمام شهر روسیه انده هر یک کوچنده های یک تا داجی 2 تا هم های 2 کیلومتر 3 کیلومتر به جاش بیاد پاچت های دخترها برای که به پاچت دولتی همه مدیلکا برای شما معلوم ویازنی ها با получат کردیم پفتار دخترها چیسته تورسیه ویازنی متریالاش اینها یعنی جیمپیری میگویم رسویتکا که رو اکران بینید نلیچی هست دخترها الکای من بسیار فروخته شدم رسویتکا 4 خیلی 5 خیلی بود خیلی راستی های من چه وقت شد که ویدیو کرده بودم میمونم دستم نرسید برای که
сатракой распродажа кирги будам. смс бисёр буд. барои ҳамин камтар аввал ваҳои сарам ҷон кириб сатракоя. баъд мана навбати видеои ромолако. иншоалло рӯзҳои наздик видеои без рукавкаҳо получат кирем. иншоалло бо сатракои новинка получат кирем. худо агар хоҳад ҳамаша насиб бошад видеом кунам барои шумо духтаро. ҳамаш нархҳо дастрас иншоалло. расветка ки рӯи экран бинед наличи ҳаст. мехоҳед сиём намтед снимат мекунед. хоҳед мегиред, хоҳед меистад. доставка аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри Россия тариқи почти Россия равон кунем шуд. инҳо почаш килёш марҳамат кунед. духтараки почтаги қадаш ягу 65 духтаро. размераш то 52 мегирад. яъне вязниҳо то 52 стандартиҳо лекин то 52 мегирад. аз 42 то 52. моделкаш нигоҳ кунед чӣ қадar нағза кард. духтар қадаш ягу 65. расветка ки менид рӯи экрана наличи ҳаст духтаро. доставки мо аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем шуд. мо шаҳри новосибирсканд духтаро. одамое ки омда пеш дида почта мехарам марҳамат кунед. хлокский рынок улица 3Б духтаро. хлокский 3Б занидгар худаш мебурорад навигатор духтаро. биёед апеш пошед харидорӣ кунед. маъқул кунед харидорӣ кунед ба духтаро. беҳад бор бисёр духтаро. либосо беҳад бисёр. сатрои новинка беҳад бисёр омдига лакай мо буроварсем пеш видео снимат кара буроварсем духтаро. сатрако намудашки балаквало намудашкати сатрои дароз майда ромолкои рӯи хонапӯшӣ духтаро. нежни бельё носкиҳо духи ҳама чи ҳаст дӯкони мо. ба иншоалло дӯкони мо сахт калон не неки ҳама чи иншоалло меёбед. духи косметика нежни бельё носки безрукавкаҳо жимпирои алпак шарф сатр ҳама чи ҳаст. халато духтаро халато размери 50 то 60 оварда мисав неки зиҳо дароз карот кичи тозонуи не нигоҳ кунед чӣ калон калон духтаги инҳоя 50 то 60 размерош неки қадаш анча азону поин карот кичи тозонуи не инҳо халатои дароз инҳо қадаши нигоҳ кунед. инҳо дарози хушро анча азону поин як вачаб изофа азону поин духтаро. куртаҳо духтаро куртаҳои фасони хушро вардем қати кожаш кожадоро духтаро 3000 рубл размераш стандарт аз 44 то 52 мешад. размераш стандарт. нигоҳ кунед модела кожаш яъне отдельно почта мешад. боли ҳама чи почта метавонед. дарунаши нигоҳ кунед. даруна чихе мулоима ки хушрӯ кожа болош. дарунаш материалаш беҳад нағз штум почтаги материал кожача болош костюм пешашам кожа сиёшай зелёный цвет шай духтаро. костюмаш хаки цвет таганиш бо бинуртар. чокаш хушрӯ духташ нағз духтаро. качестваш беҳад нағз шушто мепошед. дарунашам нигоҳ кунед чӣ хушрӯ духтагӣ. нархаш 3000 рубл духтаро. ду намуд 3000 рубли. инҳош 2700 духтаро. размеро то 52 тор мешад. поинаш кушод ягон чи узораш нест ягон чи фасонаш не. болош костюмча кожа кожача пӯшандагӣ бе капушон бе ҳичи бе фасон оддӣ скромный духтаро. куртош остинаш дароз духтаро. размерош то 52 ҳаст. 2700 нархаш қати костюмаш духтаро. ду намуда ин намуда моҳа якташ дароз якташ каротки азону поён духтаро. қати кожинкаша не. куртош остинаш дароз спортивный такан пешошон бихел прада хушрӯяки материалош беҳад нағз. дарозашам 2700 кароткишам 2700 барои ки ҳардуш як нарх омдагӣ
این расцветка که روی اکران ببینید наличие هست دخترها. доставки ما هست به تمامی شهر روسیه. اسکرین شاپ کنید پرتایید کدام расцветкаш مقبول دخترها. اسکرین شاپ کنید پرتایید نمره ما واتساپ من روی اکراننده. من مدلایی که نشان دادم کاژ دار تنی مدلنده. من سیاهش تنی مدلنده دخترها. مرحمت کنید. زیلیانش من با چخه نمودو زیلیانش خیلی نمودو دختو ساختش. انا من یعنی تنی مدلنده расцветкایی که میبینید наличие هست. البته живой ویدیوش هم شما دیدید. من کاژنی داری скромный برای آدمایی که بزبالaya میشد برای که اینها شیراکی دختگی کشاد دختگی تنشد. با این نمود مدل که آوردیم نریادنی دخترها که به کدام расцветкаш مخصوص اسکرین شاپ کنید پرتایید. اینهاش 2500 فقط سویتی کبوتش هم دیگه 42 تا 50. انا اینهاش бошад осинаш пардаракаш 2800 духтаро. Дубайский шелк. Ана мин сохту намудаш нарядный духтаро. Гардан дорад, мехе пойно широкий. Ана мин сохту намуду духташ духтаро. Инаш коричневый. доставки мо ҳаст аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кардем шад духтаро. як духтара ки ёш ҳамина пошид ранги сериша бовар кунед як муд хушро шуд ки мин модел хел скромный як хел нежный духтаракои харобагу бовар кунед як муд хушро мизебадан меҳо. ами расцветкаша нигоҳ кунед мана марҳамат кунед чихе хушрӯе. ами расцветка ки менин наличие ҳаст духтаро. доставки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия тараққи почти Россия равон кардем шад. تا آخر ویدیو با ما باشید. شاید همین ویدیو برای شما گم کرتکی دراز یا کراتی برای شما مقبول شود. کرتاهای میکرو ویلوت برای مادر و اپا ها آوردیم. رزمی را از 44 تا 58. همش نیست رزمی از 44 تا 58. یکم دویم سیوم انگیش دخترها رزمی را از 50 تا 58 هست. انمی سیه расцветка هست برای مادر و به حد متریالش هم خوش رو دوختش هم برای زنکایی که скромный мупошам одди барои мо беҳад назахе танаш пафтаги ягонҷото намеқапад хушро. анами сета размер 50 та 58 ҳаст. анами се намуд марҳамат кунед. ана ин ду намудаш бошад аз размери 44 та 54 ҳаст. мана ин бо ду намуди охираш духтаро аз 42 та 50 ҳаст. албатта барои шумо маълум шуд ки кадомиш кадом намуду сохту духт. микровелвет постоянно ман материалҳои мефурӯшам барои ки инҳо беҳад нағз материалҳои постоянно рафтагӣ. анам буд имрӯзи видеои мо боқӣ саломат бошед.